अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी नई वीडियो को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आज हम लिखना और पढ़ना सीखेंगे 1 से लेके 50 तक काउंटिंग, 1 to 50 काउंटिंग इन नंबर। तो सबसे पहले हम इसको लर्न करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। है बच्चों, मेरे पास है सम कलर्स के नेम कौन कौन से हैं? रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, ग्रे कलर, चॉकलेट कलर, ब्लू कलर, डार्क पिंक कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन कलर। फिर बच्चों, कलर से हम काउंटिंग इन नंबर 1 to 50 को ड्रॉ करेंगे। ग्रीन कलर, दिस इज अ ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। 1 and 2. This is a black color. 3 and 4. This is a light pink color. 5 6. This is a yellow color. 7 8. This is a purple color. 9 10. This is a golden color. 11 12. This is a dark pink color. 13
14. This is a grey color. 15. 16. This is a blue color. 17. 18. This is a light green color. 19. 20. This is a chocolate color. 21. 22. This is a red color. 23. 24. This is a yellow color. 25. 26. 25 and 26. This is a dark green color. 27. 28. This is a grey color. 29. 30. This is a purple color. 31 and 32. This is a golden color. 33. 34. This is a chocolate color. 35. 36. This is a grey color. 37. 38. This is a blue color. 39. 40. This is a pink color. 41. 42. This is a yellow color. 43. 44. This is a dark green color. 45.
46. This is a purple color. 47. 48. This is a grey color. 49. 50. प्यारे बच्चों ये थी काउंटिंग इन नंबर 1 to 50। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।